Lorsque ces gens ont senti le fait, parce que c'était très difficile pour eux de s'en sortir, raison pour laquelle ils se sont donnés dans la population et ils ont tué trois mamans, trois femmes, ils ont tué deux enfants, ils ont tué un homme et l'autre blessé est interné et il a été transféré à l'hôpital général de Massis. Côté Bila aussi, ils ont perdu ils ont connu beaucoup de pertes, notamment nous avons identifié 37 cadavres du côté du M23. Nous avons pris en otage 9 de leurs éléments. Et parmi les morts figure un lieutenant-colonel de l'armée rwandaise. Et bientôt, avec parmi les récupérés, il y a un major et deux capitaines. Et dans les jours qui viennent, nous allons présenter, après avoir fait un rapport aux autorités provinciales, il reviendra à ces autorités de présenter tous ces captifs devant les journalistes. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation sur les lignes de front, une communication du mouvement de Wazalendo Pareco qui contrôle une grande partie de la zone dans les territoires de Massissi. Je vais donc recevoir dans cette émission Kibindi Innocent, qui est président et porte-parole du Pareco VDP Wazalendo, pour parler du travail qui est en train d'être fait par ces jeunes résistants. Kibindi Innocent, bonjour, amjambo na karibu. Amjambo bwana journaliste. Leo tunakupokea tuweze kuongea na wewe par rapport ya kazi yenye mko nafanya kwenye mapambano. Mimi nakumbusha kama unakuwa president porte-parole wa Pareco VDP Wazalendo. Kama ninakosea utanisaidia kunikosoa. Mimi naanza vile presentation yako. Nashukuru. Kwa majina ni Kibindi Innocent, niko president pia porte-parole wa Pareco bare FF Force de Frappe. Tunatumika kazi, tuko wa jeune volontaire sawa ginsi sigle inasema VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Wakati nchi yetu imevamiwa na wahuni kutoka Rwanda wakijivika mwamvuri wa M23, sisi kutokana na kipengele 63 cha katiba yetu ya Kongo, yaani article 63 de notre constitution, inatuambia kama wakati mipaka ya nchi inavamiwa, kila mkongomani yeyote mwenye kuwa na juhudi, mwenye kujisikia ndani ile esprit patriotique, anapaswa kusimama akisaidiana na wengine, anajiunga nyuma ya FRDC, nyuma ya viongozi, nyuma ya polisi, kwa kutetea haki ya nchi kusudi isije ikavamiwa na watu kutoka nje. Tuongea na wewe leo, utuambie una contrôler zone gani? Tunashukuru sana tuna controle zaidi sehemu za mingi. Unajua adui alitokea ngambo zote, jua alikuwa na objectif ya kunuriri mabezwe, na si katubidi tukontrole mu masehemu za mingi. Tuseme ilikuwa hiyo Jumajana tariki 27. Mbele ya hiyo tarehe tulipata maujumbe ya kwamba M23 imepata ramforo ya mingi kutoka Rwanda. Tulisikia ginsi mafuso zaidi ya 12 ilivuka mpaka kupitia Bunagana, ikaingia mpaka Kichanga. Tukapata maalerte, nafikiri na nyinyi mlifuata kuma rezo sosio au kuma media zingine, na ndio hiyo tarehe 27 hiyo M23 wakajipenyeza wakashuka mpaka kijiji Lemeka. Lemeka inapatikana ndani ya Nyamaboko ya kwanza, ndani ya ufamando ya kwanza, ni ndani ya sheferi ama usultani wa sheferi ya Bahunde mu territoire yetu ya Masisi. Objectif yao ilikuwa kusudi wafieke watoto wote ambao walikuwa wanafanya examen d'etat, na ndio maana wakati walikaribia hiyo kijiji walirusha makombora, wanafunzi wa mingi wakarumia, wengine wakajitupa ndani ya maji juu hiyo kijiji ya Lemeka inazungurukwa na mitoni ya mingi. Mpaka saa hii hatujua idadi kamili ya wanafunzi ambao walitoweka. Watu wa societe civile na maservice zingine na wasimamizi wa government wako wanafuatilia kusudi watupatie idadi kamili. Tunaweza kufuata ile situation, mais utambie leo mouvement yenu ina contrôler wapi? Asante sana. Leo mouvement yetu ina contrôler, nilikuwa natafuta kusema wakati walitoka hapo Lemeka walipata moto kutoka kwa mwenzetu VDP General Maachano. Wakati waliwapiga hiyo ramforo yote kamwanjika mu hiyo Masisi seed,
njo wakaweza kurekipere mapozisio, tuseme pozisio ya Kawere, pozisio ya Nkokwe, pozisio ya Kinigi, pozisio ya Kaniro, pozisio ya Kasenyi na zingine mapozisio mojawapo ambazo zinakaribia hizo maeneo ambazo nimekwisha kutaja hapo juu. Lakini juu tuko nimena ile esprit na kutokana na morale ambayo mheshimiwa guvernere wa militaire wa province yetu ya Nord Kivu, mheshimiwa General Chirimwami Peter, wakati alifanya alerte kusudi tukontenire hiyo nguvu, tumeweza tangu siku ya 6 na juzi na jana kufyeka wale wahuni wa M23 tuliwapiga. Nafikiri mlifuata media zote, tukawakimbiza tukawatosha ndani ya hizo maeneo jinsi nimezisema, tukawatosha ndani ya eneo ya Kasenyi, position ya Kasenyi tukairekipere, tukawatosha ndani ya position ya Chugi tukaikamata, tukawatosha ndani ya position ya Kawere tukaikamata, tukawatosha huko Kaniro tukaparekipere na Lukofu. Izile maeneo zote tumewakimbiza, sasa hiyo wanapatikana kwenye milima ambayo inapatikana juu ya kilima ya Rubaya. Alors tuseme ile milima ya Rubaya mpaka sasa hii mnakuwa na idadi gani yale mapambano, surtout nyewe wenye mko na occupé ile entité zinazunguruka Rubaya, ni idadi gani mko nayo, bilan gani mko nayo ya ile mapambano mlifanya? Kwanza wakati wahuni wa M23 waliona jeshi letu ama wavijana wetu wamewashia moto ya mingi, njo mbele ya kurudia na kufanya mareprise zao waliingia ndani wakaji wakawapiga ovyo ovyo masasi. Kwa muda huyu waliua wasivile 5, donc wa mama 3, watoto 2 na baba ambaye ni kiongozi kutimie, yani notable wa mugrupema ya Mfunyi Kibabi. Na jana tulipopigana bila kabisa ilikuwa Mbira Luru, walipoteza sana juu tuliaregistre maiti zao 37, tukakuwa na mateka 9. Maizo mateka moja tulimkuta ana kadi ya kuonyesha kama ni lieutenant colonel, mwenye alikufa ni lieutenant colonel, iko na kadi ya Rwanda. Na katika wale mateka 9 kuko majoro moya ambaye naye ni wa Rwanda, kuko na kapiteni 2 ambao wote ni wa jeshi ya Rwanda. Ni juu kuko shida ya barabara, lakini msiku za usoni wakati tutakuwa tumeisha kuwapresente ku gouvernement provincial, na fikiri itawapresente mbele wa journaliste bwana. Alors kwani ni dunia yote yenye kunafuata kipindi tutapana ile bilan mu français pour que benye biko natufuata benye haiko bakongomani banaishi nje ya nchi basikie c'est quoi le bilan, kama natusaidia kuisema mu français mu kifaransa, c'est quoi le bilan ya ile affrontement inyeliko. Merci beaucoup bwana journaliste. Donc je disais que lorsque les M23 ont senti le feu allumé par les VDP Wazalendo, à l'occurrence le mouvement de Pareco FF Force de Frappe en collaboration avec les autres mouvements. Ici je rappelle que Pareco FF possède son commandant de division, il répond au nom de lieutenant-colonel Kigingi Kotala dédié. Il était appuyé à son côté par le général Mutayomba et le général Dusabe Dertan. Lorsque ces gens ont senti le fait, parce que c'était très difficile pour eux de s'en sortir, les autres pour lesquels ils se sont donnés dans la population, et ils ont tué 3 mamans, 3 femmes, ils ont tué 2 enfants, ils ont tué un homme, et l'autre blessé est interné. Et il a été transféré à l'hôpital général de Massis. Côté Bila aussi, ils ont perdu ils ont connu beaucoup de pertes, notamment nous avons identifié 37 cadavres du côté du M23. Nous avons pris en otage 9 de leurs éléments. Parmi les morts figure un lieutenant-colonel de l'armée rwandaise. Bientôt, avec parmi les récupérés, il y a un major et 2 capitaines. Et dans les jours qui viennent, nous allons présenter, après avoir fait un rapport aux autorités provinciales, il reviendra à ces autorités de présenter tous ces captifs devant les journalistes et devant la presse. Mais il y en a beaucoup de témoignages. Et chaque fois, la province ne cesse pas de montrer aux journalistes et les capturer, même si le Rwanda semble nier qu'il n'est pas présent au Congo. Mais beaucoup de témoignages ont été présentés devant l'opinion, devant la représentation internationale. Mais aussi, cette preuve viendra s'ajouter à d'autres preuves qui existent déjà, qui montrent combien de fois nous sommes agressés par le Rwanda. À part ça, nous avons récupéré même les armes. Nous avons récupéré 13 AK-43. Nous avons récupéré 2 armes d'appui PKM. Nous avons récupéré une arme RPG. Et nous avons récupéré 4 boxes de munitions. Donc,
Et c'est comme ça que ces rebelles, ces terroristes du OM23 ont pris fuite et aujourd'hui ils se trouvent dans les collines qui surplombent la cité minière de Rubaya. Mais comme vous, Wazalendo, dans cette entité occupée par les M23, il y a quand même un travail qui est en train d'être fourni. Et je rappelle que les zones que vous êtes en train de citer sont à proximité un peu de la zone de Rubaya. On peut affirmer à ce niveau que dans les jours qui viennent, la cité minière de Rubaya peut revenir aux forces armées de la RDC et l'Ouazalendo? Non seulement le centre minier de Rubaya qui peut revenir, mais nous avons toute une obligation de reconquérir toutes les zones occupées par les M23 parce que ce sont des étrangers et ils sont appuyés par, c'est une agression perpétrée par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Le monde entier est témoin. Nous avons la MONUSCO qui est présent ici, nous avons la CIRGR et d'autres instances de la communauté internationale que chaque fois nous portons à témoin. Donc, notre objectif, non seulement conquérir le centre minier de Rubaya, qui est aujourd'hui exploité par les Rwandais. Vous êtes les journalistes, vous n'avez pas de limite, vous pouvez y aller. Vous allez voir que beaucoup de convois de véhicules qui transportent les minéraux, ils transitent de Rubaya, Mushaki, Kilorirwe, puis Kiwanja, et puis Bunagana, ils entrent pendant la journée au Rwanda. Donc, l'objectif des Rwandais, c'est piller nos ressources minières, nos ressources, nos richesses. Et donc, c'est le problème des sorts, c'est le problème de la terre qui les intéresse. Mais nous sommes déterminés, comme supplétifs des FRDC, nous sommes sûrs et certains, même s'ils chantent avoir récupéré Kanyabayonga, là, je le rappelle que c'est une victoire, ils ont réussi à cette victoire, mais jamais, ils n'ont jamais gagné la guerre. Nous sommes déterminés et nous allons les bouter hors d'état de nuire avec la morale nous inspirée par son excellence gouverneur des provinces et général-major Peter Chirimwami et d'autres notables et d'autres compatriotes. Nous espérons dans laps de temps récupérer toutes les zones occupées par les M23. Où sont ces otages que vous avez récupérés aujourd'hui? Ces otages sont gardés dans les mains de nos éléments qui sont sur les lignes de front. Vous connaissez aujourd'hui, il n'y a pas une communication directe entre les zones où nous faisons la guerre avec la ville touristique de Goma. Et bientôt, ce sont des secrets militaires. Les gens chercheront. Bon, on ne va pas tout révéler ici. Revenons dans une langue qui permet aux gens de Goma de comprendre ce qui se passe. Vijiji ngapi leo mliweza kudhibiti wakati mlikuwa mnafanya mapambano na M23? Tunashukuru sana katika vijiji ambavyo wahuni wa M23 walikuwa wameimba kuvidhibiti, ambavyo tumeweza kurudia. Ni kijiji, ni position ya Katobotobo kuelekea Luke, position ya Kasenyi, position ya Nkokwe, position ya Kawele, position ya Kinigi, position ya Kaniro, position ya Lukopfu. Hizo maposition zetu zote wahuni wa M23 walikuwa wamewahi kuzichukua tangu tariki 27 za mwezi wa 6 mpaka tariki 29. Lakini depuis le 29 vers le soir nous avons ouvert et fait tulifungura moto juu yao, na le 30 à 8h wote tulikuwa tumekwisha kuwakimbiza ndani ya hizo maeneo ambazo wamezibiti, wakakimbilia kule mu milima ambayo inasiprombe Rubaya. Lakini hatuwapatie muda si muda, mko wa journaliste mtakuwa watemwe muji ya Rubaya, muji ya Ngungu na ingine miji ikiwemo Mushaki na Kilorirwe kuendelea mpaka Bunagana. Objectif yetu ni kurekipere budongo yetu ambayo imevamiwa na wahuni wa M23 ambao wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda na jeshi la Uganda. Waraia wengi waliweza kimbia maskani yao na leo wanajikuta katika makambi mbalimbali. Wangependa wawasikie, ni ujumbe gani unaweza kuambia wale wakongomani ambao walikimbia hiyo vita ya wahasi wa M23? Mimi nashukuru bwana journaliste kwa swali hiyo. Ya kwanza, sawa kiongozi wa Pareco Force de Frappe, Pareco FF, mimi nawapa pole na mimi nafikiri wakongomani, Mungu anatujua, Mungu hajatusahau. Na jinsi wahami wanarundikana ndani ya makambi mbalimbali, Mungu ile yote anayoona. Nafikiri na ujumbe ambao waziri mkuu wa nchi yetu aliwapatia, ujumbe ambao guvernere wetu General Major Peter Chirimwami aliwapatia, na sisi ni hiyo ujumbe tunawapa, ni kusema wakue moyo na watuunge mkono,
watuendee kwenye magoti. Sisi tumekamata mpango wakongomani wote bila kujali kabila fulani, bila kujali kanisa fulani, bila kusema wale ni Wahunde, wale ni Wahutu, wale ni Watusi, wale ni Wanande, wale ni Watembo. Sisi sote tumekamata mpango ya kuwapiga wa M23 na kuwatosha bila kutia vitu ya ukabila mbele. Niliona watu wa mingi wanaandika kwenye marezo sosio eti zile magari ambazo zimerunguziwa Butembo, wale wetu wenye walikufa ni juni Wahutu. Hiyo mafikiri yote tunaikemea, hatupende kuisikia. Juu sisi wote pamoja, akwe Mtusi, akwe Muhutu, akwe Muhunde, akwe Mutembo, akwe Munyanga, sisi wote tuko na faida ya kutetea udongo ya mababu zetu. Juu ndani ya hiyo udongo ni mababu zetu ambayo wameitulege, tunapasha kuitetea jusqu'au sacrifice supreme. Accent. Tutaweza kuachana nawe kwani tunakuwa na muda yenye kutusonga. Na kitu gani mnaweza kuomba kwa wakuu viongozi wanaoongoza jimbo ya Kivu Kaskazini, viongozi wanaokuwa kwenye ngazi za juu, ni kitu gani kama wazalendo mnaendelea kuwaomba? Ya kwanza ni kuwapigia shukrani viongozi wetu wa jimbo la Nord Kivu, zaidi sana mheshimiwa gouverneur de province General Major Peter Chirimami, kwani kila dakika, kila mara, usiku na mchana, huwa anakuwa karibu ya wazalendo akiwasindikiza, akisikia magumu yao, akisikia malalamiko kupitia hii mikro ambayo kupitia hii maongezi. Hizi shukrani zetu zimufikie. Ya pili, tunaendelea kuomba serikali yetu ya Kinshasa kusudi waendelee kutuakompanye. Tunawasifia kwa kuwa walitia programe ya RAD, c'est-à-dire hii programe ya reserve pour la défense inaeneshape kidogo. Donc hii programu ya RAD tunaomba viongozi wa Kinshasa operationalize kusudi yote ambayo inapatikana ndani ya hiyo sheria ambayo ina institue coordination nationale RAD ambayo inaongozewa na General Padiri pamoja na makamu wake General Mayanga wa Kishuba. Vraiment tungeomba hiyo loi ikue effective kwa msasi, sisi tuchape kazi na tuhakikishe kama misio yetu ya kukimbiza wahuni wa M23 ambao wamevamia udongo yetu ya Kongo kama wamekwisha kurudia kule Rwanda, kule Uganda ambako wametokea. Bwana Kibindi Innocent, unakuwa president na msemaji wa chama Pareko VDP Wazalendo FF. Tunakushukuru kwa kuweza kuitika mwaliko wetu na kuweza kuzungumza nasi, hasa mambo yanayoendelea huko kwenye mapambano wakati mnapokuwa huko. Nami bwana journaliste na washukuru sana kwa kuweza kutupatia muda huu kusudi tuwapashe wakongomani wote namna tunasimama kwenye uwanja wa mapambano. Pia ni profite hii mikro yenu kwa kupatia morale vijana wetu ambao wanapatikana kwenye maeneo mbalimbali ya uwanja wa mapambano. Hapa mina kamata fursa hii kusalimia Lieutenant General Kigingi Kotala Dedier, chef de commandant division Pareko FF. Mina profite mikro kwa kusalimia General Mutayomba, kusalimia General Dusabe Delta, kusalimia General Kamanzi Dominique, kusalimia wazalendo wote kwa ujumla ambao wanaonekana kwenye fasi mbalimbali za uwanja wa mapambano ndani ya mtaa wa Masisi, ndani ya mtaa wa Ruchuru, ndani ya Lubero, ndani ya mtaa wa Nyiragongo, wote tukiwaambia kama government imekamata mpango ya kutusindikiza, na kwa muda kidogo tafanya fete hii le 30 juin ambao jana juzi tungefete, lakini tutaifete effectivement wakati tutakuwa tumekwisha kurudisha vijiji vyote na maeneo zetu zote ambazo adui M23, RDF na UPDF na AFC ambazo wameokipe. Wakati tutazirudisha, ndio tutasherehe kabisa kindani ndani, sherehe yenye kuwa na maana, na ndio tunaweza kusema kama tutakuwa tumekwisha kupata uhuru wa kweli. Asante bwana journaliste. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, le travail de Kivu Morning Post, c'est également vous aider à comprendre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de continuer à suivre Kivu Morning Post. Moi, je vais vous retrouver pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.